آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ 5 وقت کی نماز باقاعدہ باجماعت پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 5 انعامات سے نوازیں گے۔ مطلب 5 نمازیں ہیں اور 5 انعامات۔ یوں سمجھ لے کہ فجر کی پڑھی تو 1 انعام، ظہر کی پڑھی تو دوسرا انعام۔ یہ میں سے مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، ایسے ایسا ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس طرح ہے کہ جو 5 وقت کی نماز باقاعدہ باجماعت نماز مسجد میں ادا کرے گا، اس کو 5 انعامات، 1 دنیا میں اور 4 مرنے کے بعد انعام ملیں گے۔ دنیا میں کیا ہے کہ رزق کی تنگی اس شخص سے ہٹا دی جائے گی جس کے لیے ہم صبح شام لگے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کرو تو نوکری ملے گی، بزنس کرو تو پیسہ ملے گا، یہ سارا بھائی ہم رزق کے لیے ہی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے کہہ دیا تم صرف 5 وقت کی نماز پڑھو، آپ سے میں رزق کی تنگی ہٹا دوں گا۔ جیسے کہ آپ کے سامنے میں ایک مثال رکھ دیتا ہوں کہ ایک مسجد کا امام ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 8,000، اس سے زیادہ 10,000 سے کوئی زیادہ دیتا ہی نہیں ہے امام کو۔ لیکن اس کا کیا ہے کہ وہ ان ماشاءاللہ سے گھر کا خرچہ بھی نکالتا ہے، بجلی گیس کے بل، یہ اسکول کی فیسیں وغیرہ، اس 10,000 میں بھی وہ بچت کر لیتے ہیں 2-3 ہزار مہینہ۔ اور جو کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی لاکھوں میں تنخواہ ہوتی ہے، لیکن آپ اس سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ بھائی بچت کو تو چھوڑے کہ ہم اوپر سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ آج کل مسجدیں خالی رہتی ہیں، مسجدوں میں صفیں زیادہ سے زیادہ ایک مشکل سے بھر جاتی ہے میرے بھائیوں، باقی تو چھوڑو۔ اور جو بازاروں کی مسجد ہوتی ہیں، بازاروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے 3 سے 4 صفیں بھر جاتی ہیں میرے بھائی۔ باقی اسی طرح قرآن پاک کے اوپر مٹی لگی ہوتی ہے، دھند وغیرہ، کوئی کپڑا پھیر نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو یہ بہت مشکل ہوگا۔ تو جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس سے دنیا میں یہ ہوگا کہ رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی۔ دوسرا انعام کیا ہوگا کہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو عذاب قبر صرف سننے میں ایک دہشت سا نام ہے کہ عذاب قبر، یہ بندہ سن کے ہی خوف آ جاتا ہے کہ کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ اتنا جنت جہنم کا تذکرہ کر کے نہیں روتے تھے جتنا عذاب قبر پہ روتے تھے۔ وہ کیوں؟ پوچھا گیا کیوں؟ کہ قیامت کے مرحلوں میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہ قبر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے مرحلوں میں سے سب سے پہلا مرحلہ عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر نہیں، صرف قبر۔ تو جو قبر سے بچ گیا، جس کو قبر سے نجات مل گئی، جو قبر سے آزاد ہو گیا، جس کو عذاب قبر نہ ہوا، تو اس کے لیے بھی آگے کے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ اور جو اس کے اندر گرفتار ہو گیا قبر کے اندر، یہاں پہ اس سے عذاب شروع ہو گیا، تو میرے بھائیوں آگے کے مرحلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشکل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس پہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بندہ تھا قبر کھودنے والا، تو اس نے ایک قبر کھودی، اس کو اطلاع ملی کہ اب ایک شخص اور فوت ہو گیا ہے، اس کی قبر کو بھی کھودنی ہے۔ وہ دوسری قبر کو بھی کھودنے لگا، دوسری قبر میں کھودا، بچھو نکلے، وہ اس کو بند کیا، دوسری جگہ کھولا، پھر بچھو نکلے، پھر بند کیا، پھر کھودا، پھر بچھو نکلے، چوتھی جگہ کھودا تو پھر کھود گئی۔ تو قبر کھودنے کے بعد وہ کافی تھک سا گیا اور اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ تو قبر جو میں کھود رہا ہوں جس شخص کی، اس قبر سے تو بار بار بچھو نکل رہے ہیں۔
लेकिन वो हालांकि थक गया, कब्रिस्तान था, तो उसने कहा मैं कब्र के अंदर ही थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ जब तक जनाजा नहीं आ जाता। तो वो कहता है कि मैं जब कब्र के अंदर लेटा, मुझे जलन सी होने लग गई और ऐसे लग रहे जैसे कोई चीज आपको काट रही हो। कहते हैं मैंने उसमें जितना उस कब्र में टाइम गुजारा, कहते हैं मैं बहुत तकलीफ से गुजारा। कहते हैं मैं वहां से उठ गया, दूसरे की कब्र पे जाके लेट गया। कहते वहां गया तो मुझे ठंडी ठंडी हवाएं सी महसूस होने लगी और आराम सुकून से, कहते ऐसी नींद आई कि फिर मैंने ऐसी जिंदगी में नींद नहीं की। कहते जब जनाजा आया, मुझे उठाया गया, तो दफनाने के बाद मैं दोनों के घर गया तो मैंने पूछा कि ये बंदा ऐसा कौन सा अमल करता था कि जिसके कब्र से मुझे बिच्छू निकल रहे थे। उसने कहा कि ये सूदखोर था। तो दूसरे से पूछा कि ये क्या? वो कह रहे था कि ये एक मजदूर था, ये ठेला लगाता था सब्जी का, लेकिन जब नमाज का वक्त होता था ये मस्जिद जाया करता था नमाज पढ़ने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक टॉपिक चेंज हो गया, मेरे कहने का मतलब ये है कि अज़ाब कब्र बरहक है और ये होना है कि एक में उसको जलन सी महसूस होने लगी और मुर्दे को तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा, लेकिन एक जिंदा शख्स को ये महसूस हो रहा था और दूसरे में महसूस हो रहा था कि हवाएं वगैरह ठंडी लग रही हैं, सुकून की नींद सो गया। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अज़ाब कब्र उससे हटा दिया जाएगा। तीसरा जो इनाम है वो है हशर का मैदान होगा। हशर के मैदान में उसको नामाए अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। मतलब कि दाएं हाथ में मिलने का मतलब कि ये कामयाबी का सर्टिफिकेट है, ये जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है। मिसाल के तौर पर अगर हम जन्नत जा रहे होंगे, फरिश्ते हमें इस हिस्से पहचान लेंगे कि इसके हाथ में दाएं हाथ में है तो ये जन्नती है, दोज़ख ये तो बाएं हाथ में, ये भी एक निशानी समझ लेंगे। जो चौथी जो निशानी है पुरसिरात पर से गुजरना, 1500 साल की मुसाफत का रास्ता, अंधेरी रात और बाल से पतला तलवार से तेज रास्ता है। जो जहन्नमी होंगे वो जब गुजरेंगे कट कर नीचे गिर जाएंगे, नीचे जहन्नम है। जैसे कि ये मैंने पेंसिल रखी है, ये नीचे जहन्नम है, यहाँ से बंदों ने गुजरना है, यहाँ जो पहुंच गए ये जन्नत है। जो जहन्नमी होगा वो यहाँ से आते आते यहीं से। और पांचवा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। तो बगैर हिसाब किताब, ये हमें एक आसान सा लफ्ज लगता है कि बगैर हिसाब किताब की कोई बात नहीं, हमसे हिसाब हो भी जाए तो कोई बात नहीं। ये मेरे भाइयों कहने की बातें हैं कि हिसाब हो भी जाए। ये मैं बजाते खुद जब मुझे इल्म नहीं था तो मैं भी यही कहता था कि यार हिसाब किताब क्या है, दे देंगे। लेकिन हिसाब किताब ऐसा नहीं होगा कि आपसे यहाँ पूछ लिया कि भाई हाँ ये मैंने आपको 100 रुपये दिए थे, ये कहाँ कहाँ खर्च किए, तो बोलेगा 10 रुपये में मार्केट में जाके बर्गर खाया, ये लिया वो लिया। ये हिसाब देना आसान है। अगर हमसे एक अल्लाह ने सिर्फ इतना सा सवाल पूछ लिया, चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप फिर मुझे उसका जवाब दे दे। वैसे खुद सोचे मैं आपसे कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको ये आँख दी है, इसका मुझे हिसाब दो कि तुमने इसका क्या अल्लाह का एहसान अदा किया, क्या शुक्रिया अदा किया। बस बोल दिया अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे आँख दे दी, बस। ये मेरे भाई इसका शुक्र अदा करना नहीं है। शुक्र अदा करने का एक यो तरीका समझे कि इस आँख से कोई गलत चीज़ ना देखो, इस आँख से सिर्फ अच्छी चीज़ देखो। अच्छी चीज़ से मुराद कि आप कुरान करीम शरीफ की तिलावत करो इससे। तो हिसाब किताब में अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि मैंने आपको आँख दी थी, आपने इससे क्या फ़ायदा उठाया, आपको मैंने सेहत दी थी, आपने सेहत से क्या फ़ायदा उठाया, आपको मैंने जवानी दी थी, जवानी से आपने क्या फ़ायदा उठाया, कहीं घूम फिर कर और गाना शानों में फिल्में देखने में तो नहीं गुजार दी। मैंने आपको टांगे दी थी, बाजू दिए थे, सुनने की ताकत दी थी, बोलने की ताकत दी थी, आपने इससे क्या फ़ायदा उठाया। तो मेरे भाइयों, क्योंकि क़यामत वाले दिन जो हिसाब में एक बार गिरफ्तार हो गया तो वो जब तक हिसाब नहीं देगा वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा। जैसे कि ये पेंसिल है, इस तरह खड़ा होगा, ये यूं भी नहीं हो सकेगा, बस सीधा। बहुत सख्त मरहले हैं भाई, सिर्फ
5 नमाजें पढ़ने से हमारे ये सारे मरहले अल्लाह ने वादा किया कि मैं हल कर दूंगा। ना तुम्हें मैं रिस्क की तंगी कभी होने दूंगा, ना अज़ाब कब्र होगा तुम्हें, ना तुम्हें कभी जो नामा अमाल है वो बाएं हाथ में दिया जाएगा, ना तुम्हें पुलसरात पर से गुजरने में मुश्किल होगी, और ना मैं तुमसे हिसाब लूंगा। मेरे भाइयों, नमाज में कितना वक्त लगता है? 5 नमाजें 24 घंटे में टोटल 1 घंटा 15 मिनट 5 नमाजों पे लगता है। अगर हम 15 मिनट लगाएं एक नमाज पे, वैसे लगता नहीं है 15 मिनट। 5 मिनट में जो हमारे इमाम होते हैं उसके साथ जो अगर बंदा बाजमात नमाज पढ़े 5 मिनट उसके, तो 5 मिनट ये सुनतों के हो जाते हैं, बस ये समझ 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर हम 15 मिनट लगा दें, ज्यादा से ज्यादा 15 से कभी 1 मिनट भी ऊपर नहीं लगता। मैं खुद बजाते 13 मिनट लगाता हूँ, तो 1 घंटा 15 मिनट बनते हैं। अगर हम 24 घंटे में ये निकाल लें, कोई मुश्किल बात नहीं है। और 15 मिनट अगर हम कुरान पढ़ने के निकाल लें, 1.5 घंटा सिर्फ इसके लगा दें। बाकी हम ये जो 22 घंटे आधा 30 मिनट हैं, 22 घंटे 30 मिनट, ये हम बेशक दुनिया की कामों में लगा दें, लेकिन हमें ये 1.5 घंटा कम से कम रोजाना कि हम ये जिक्र व अस्कार और नमाज के लिए निकाल लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।